केन्दुझर सदर पुलिस स्टेशन रे त्रिनाथ सेठी नामक जदि आईआईसी परी अफिसर माने रहिबे जी विधायक को नाली आखि देखेबे आंगुड़ी देखेबे धमक दौथिबे ताले न्याय केमिति मिलिबो त्रिनाथ सेठी को आपण क्षमा करदेबे ना एक्शन नेबे त्रिनाथ सेठी को मु क्षमा करदेवी एइथिपाई क्षमा करी जे आज मु मुख्यमंत्री एइथिपाई मु क्षमा करी जे सी अज्ञतावशत एवं से माफिया डन को चापरे पड़ी से मते धमक दौले एवं थाना मते गेट आउट करते तेणु आज जदि मुझे एक्शन नेबी ताहले ସେଇଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ଦେବ ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଦୋଷୀ ଜଣେ କରେ ଦୋଷୀକୁ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି।